पश्चिम बंगालको जादुडाङ्गा जामुरिया आसनसोलमा रहेको एक निजी कारखानामा शनिबार बिहान भीषण आगलागी हुँदा चारैतिर सनसनी फैलिएको छ। खबर पाए लगत्तै दमकल घटनास्थलमा पुगेर आगो निभाउन थालेको थियो। स्थानीय स्रोतका अनुसार सो कारखानामा खाटको गद्दा जस्ता केही सामान बन्ने गरेको छ। आज बिहान भीषण आगलागी भएपछि आसपासका बासिन्दा त्रासित भएका छन्। बिहान 6:30 बजे कारखानाबाट आगो र कालो धुवा निस्किएको स्थानीयले बताएका छन्। तुरुन्तै यो जानकारी दमकललाई दियो। दमकल घटनास्थलमा पुगेर आगो निभाउन थालेको थियो। केही बेरमै आगोको धेरै भाग जल्न थाल्यो। सुरुमा आगो निभाउन थाले पनि आगो निभाएको दमकल अधिकारीले बताएका छन्। आगलागीको कारण के हो भन्ने पत्ता लाग्न सकेको छैन। पुलिसले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी पाइएको छ। কি হয়েছিল? আমরা এখানে দাঁত মাজছিলাম, দেখছি প্রচন্ড আগুন জ্বলছে। এদিকে ওখান থেকে ফায়ার পাম্প চালাই, তারপরে এরা সব এদিকে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করে। কটা নাগাদ দেখলে এটা? মোটামুটি 6:30 নাগাদ। ও, তখন কি আগুন ধরে গেছিল? তখন আগুন ধরে গেছে। এটা কোন জায়গায় কি ছিল এখানে? এখানে রোল ছিল। কি রোল? ইপি রোল। পিপি রোল মানে? ইপি রোল। ইপি কি হয়? যেটা ছপরে যে গদি তৈরি হয় সেটা। কি মনে হচ্ছে কি কারণে আগুন লাগলো? এটা শর্ট সার্কিট কারণ হতে পারে। এর আগে কি আগুন লেগেছিল এখানে? এর এখন এটা লাগেনি, অন্য জায়গায় লেগেছিল। ও, এর থেকে তো ভয়াবহ একটা আগুন লেগেছিল। হ্যাঁ, 2016 তো। হ্যাঁ, 2015 এরকম হবে। তো কি মনে হচ্ছে এখানে কোনো যন্ত্রাংশ ছিল না শুধু মালপত্র ছিল? শুধু মালপত্র ছিল। তবু কত মালপত্র ছিল? কত মালপত্র ছিল সেটা বলতে পারবো না, কিন্তু কিছু গোডাউন ভর্তি মাল ছিল। কি নাম ফ্যাক্টরিটার? ড্রিম পলিপ্যাক প্রাইভেট লিমিটেড। কার ফ্যাক্টরিটা? অজয় সান্তালিয়া। অজয় খৈতান। अच्छा, কি নাম আপনার? राजीव घोष। हम लोग अभी सुबह में खबर मिला कि फैक्ट्री में आग लग गया है। सोचकर इसमें ड्रेस मटेरियल, क्या बोलते हैं उसको, बेड मटेरियल, मेट्रेस तैयारी होता है। कारखाना में आग लगा, हम लोग आए हैं, आग बुझा रहे हैं। आग बुझ गया है और भी सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं, उन लोग बताएंगे। तो यहाँ जो पेट्रोकेमिकल का सामग्री था, ये इसका जानकारी मिला? माने ये का गोडाउन था क्या? नहीं, अभी तो मालिक से बात हुआ नहीं। हम तो पहले अभी आग बुझा रहे हैं, देखते हैं, फिर आपको 2 मिनट बाद। क्या सोच रहे हो, किस कारण से आग लग सकता है? ये हम नहीं जान पता। तो कैसे आग लगा ये हम कैसे बता सकते हैं? हम लोग तो क्या नाम हो आपका? मेरा नाम एफ.ए. खान फैयाज अहमद खान।